आज जो टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे ताणें एक स्टेटमेंट केलो तो म्हणजे जो आज वेगवेगळे प्रोजेक्टांक स्पेशली हिल कटिंगाच्या बाबतींत विरोध जाता आनी ताजे बद्दल जे पॉलिटिकल पार्टीज किंवा जे गोंयान एक्टिविस्ट आसा ते आवाज काडटा ताजे म्हणण्या प्रमाणे इन रायटींग कोण दिना। म्हाका दिसता पयर आमी एक लॅटरायट इल्लिगल मायनिंग चल्लेले ताजे बद्दल कंप्लेन दिल्ली आनी ते मोर पर्टिक्युलरली फॉरेस्ट आनी गव्हर्मेंटाच्या जमनीन चल्लेले ताजेर आमी कंप्लेन दिल्ली। ताजेर अजून पर्यंत विश्वजितान कितें एक्शन घेतले ते लोकां फुडल्यान ताणें सांगपाची गरज आसा। त्याच प्रमाणे विश्वजितान सांगलेल्या प्रमाणे आमी म्हाका दिसता सामके कमी वेळान इमिजिएटली हांवें ताका पत्र बरोवन इमेलाचे ताका कंप्लेन दिल्या। भुतानी जो प्रोजेक्ट आसा सांकवाळे येता तातूंत कशें वायलेशन्स आसा ते ताका एक्सप्लेन करून ताका आमी ते लेटर दिला आनी आतां हांव विश्वजिताक चॅलेंज करता की तूं हाजेर एक्शन घेवन दाखय कित्याक तो म्हणटालो की आपल्याक लेटर दिले आपूण एक्शन घेतलो म्हणून कंप्लेन येत जाल्यार आमी ताका आतां कंप्लेन दिली आनी पळोवया विश्वजितान कितें हाजेर एक्शन घेता तो। आनी विश्वजीत राणे जो सांगता की आपणे परमिशनां दिवना हिल कटिंगांक परत हांव रिपीट करता की हिल कटिंगांक कोण परमिशन्स दिना आनी जी इल्लिगल हिल कटिंग जाल्या हाजेर टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगान स्वता जावन एक्शन घेवपाक जाय आसलें। पण अशें कितलीशींच एक्झाम्पलां आसात जे जाग्यार हिल कटिंग जाल्या अशें आसतना सुद्दां टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे डिपार्टमेंटान आनी टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या ऑफिसरांनी थंय वचून असले प्रोजेक्ट अप्रूव केल्ले आसा। हाजे एक्झाम्पल येता ते कांय दिसांनी हांव तुमकां दिता। पण आतां सांगपाचें जालें म्हणल्यार विश्वजीत राणेन आनी एक गजाल केल्या ती म्हणल्यार हे सरकाराक आज बीजेपीच्या विश्वजीत राणेन कंप्लीट एक्सपोज केल्या। सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर ताणें सांगला की सरकार फेल जाला म्हणून। त्याच प्रमाणे ताणें सांगला की अंगणवाडी आनी स्कुलां हे सारक्यो गजालीक गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट येवपाक भरपूर डिले जाता आनी ते पयशे पावनात आनी त्या खातीर ताका स्वताच्या पयशांनी खंय ते ट्रस्टाच्या पयशांनी करचें पडटा। हाजे वयल्यान एक प्रूव जाता की विश्वजीत राणेन आज बीजेपी गोवा गव्हर्मेंटाक कंप्लीट एक्सपोज केल्या आनी आज एक सिरियस क्वेश्चन मार्क लोकां मुखार उरला की हे एडमिनिस्ट्रेशन आनी हे सरकार गोंयान आसा काय सरकार मेला काय म्हणून। कित्याक आमी सदांच सांगताले हे फेल्ड सरकार म्हणून आनी आज सरकारांतलो मंत्री जो एक नंबर 2 मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे ताणें आज सांगला की हॉस्पिटलाच्या बाबतींत सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं किंवा अंगणवाडी आनी स्कुलाच्या बाबतींत हे सरकार फेल जाला फंड्स सारके दिवपाक पावना आनी हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की हे सरकाराक आनी सत्तेर रावपाचो अजिबात अधिकार ना।